Itu role asli kalau lu mau ngomongin Eman, Eman tuh role aslinya gold, Bro. Aslinya emang dia udah gold. Gue itu karena penutup aja di sini, Bro. Apapun gua, all rounder ya. Enggak Ya. kayak lu, Cok, yang ngebebanin di sini cuman bisa cow, cow, cow. Kalau enggak tank XP, tank XP. Mana? Coba role lu udah berapa tahun main Mobile Legends? Lihat dari Ya udah, gua 2017. gak terima gua kayak gini. Gua gold Berdiri pakai gua Mia, jembut lu, main sendiri lu, main sendiri gua lu. kena Main harga gua. sendiri. Main Sekarang sendiri gini lu. guys. Gak Sekarang mau dia gua ngomong main Mia, lu gua main cuma sendiri 2. anjing, Sekarang gak mau mau gua. tapi direndahin guys. Gimana? Hero terbatas, main cow dari dulu pun kayak nggak ngerti juga Enggak. inisiasi mau kayak gimana. Emang lu mau main gold main apa emang Koyor? Hero lu selain Mia emang Enggak, apa? dia mau main Mia. Oke. Ya udah gua cow sini, gua cow Welcome sini. Lemonustas. Gua Tas cow, join gua cow. Lu Lemonustas, lihat gua main Cok. cow. Mia sini. Enggak, gua cow. Lu main Mia, lu main Tas sendiri abis ini. Cok. Gua nggak mau, sumpah, gak mau gua. Gua nggak akan pernah mau main sama lu main Mia. Gua cow. Jadi Ada. Koyor main apa nih Koyor? Main Gua Mia cow, lu jangan gua main cow. Mia Koyor. Jelas. Gua mau lihat di GP yang katanya cowoknya paling jago sedunia ini. Enggak, gua nggak mau kalau lu Mia. Ya udah Laila. Please ban a hero. Nah, Masih ada kok. Nih. lu bayangin ya, itu ya dari 2017 Mobile Legends ini, Cok, sampai sekarang anjing. Koyor itu donat lu enggak masuk katanya. Oh, gue niatnya bawa LPG jadinya nuklir ini, guys. Enggak tahu passwordnya nanti bentar. Inuk aja. Bukan LPG lagi, Cok. Gue nge-dive tower, gue mati, dia bilang gold mati solo kill, gold mati solo kill, gold mati solo kill. Tapi dia nggak lihat kronologi di atas. Nanti mati lagi kena geng Alucard, gold mati 2 kali, gold mati 2 kali. Bacot banget, Cok, anjing. The enemy is picking. Oh, Min, tolong aku, Min. Udah. Gua tank. Gua mau cover kok sampai mampus gua cover. Gua mau lihat gamenya menang apa kalah. Enggak, gue pakai cow udah. Lu main aja, gue nggak mau. Experience the euphony of suffering. Lu main tuh Harit. Harit Koyor. Tadi netizen lihat ya guys ya. Koyor lu Harit Koyor. Berhasil lihat tuh 7-8 kali dapat momen guys. 7 atau 8 kali guys dapat momen. Koyor lu ngomong Harit Koyor. Nggak bisa, Cok. Nah kan lihat. Meta lo dia. Meta ya Mas ya. Lihat dia tuh stuck anjing. Pure. Emang kenapa? Gua tua udaan. Iya. Only love at night. Tuh, kalau udah ngomong gitu gue udah gak bisa apa-apa lagi kan. Senjata terakhir itu ya. Udah gak bisa, Cok. Valen. Sini kasih gue Valen dah. Gue lawan dia, Cok. Your divine retribution is at hand. Lu aja, Jak. Gold, Jak. Lu gold aja, Jak. Boleh. Udah internal nih, Dari guys. mana? Cok? Game itu gua sumpah. Cok, gua inisiat terus. Gila. Do you want to make friends with Nana? The enemy is picking. Nggak ngomong tuh. Mon, hero dari 2017 masih pakai nama. Nggak ngomong tuh. Bang. Sand rises when I give the word. Setidaknya gini ya. Guys. Gini. Bukan gue ngebeda-bedain lu, ngebanding-banding lu sama Lemon ya. Gue tahu kita bertiga ini player sudah tua, bro. Gue tahu. Tapi setidaknya knowledge kita ini berbeda, Yur. Lu jadi tingkatannya lu itu terendah gitu loh. Ya, lu tuh rendah knowledge lu. They call me a hero Oke. because I saved my nation from falling apart. Koyor Harit. Bentar. Gua takut nggak ditukar, Lu main Cok. cow, lu main cow. Oh ya, untung gua dikasih Cok. Oke. Gue gak bisa tahan anjing. Anjing. Weh, Tuker, Cok. Nah, lu main Harit tuh Koyor ya. Ya, tuker. Gue mau lihat lu main Harit, coba main lu Harit. Spell lu Koyor. Loh, ya tuker dulu. Spell lu pakai Harit aja udah. Matamu. Wes. Ya udah, iya. cow lagi dia, cow lagi. Ya. Gue udah gak bisa tahan, guys. Sorry ya. Iya, Koyor. Idok. Masa kalah lawan ginian, Panik. Koyor? Kasih tahu sepak dia, Yur.
Lemon bukan diem guys, Lemon ngomporinnya pick hero itu tuh Lemon langsung. Lemon sih ngomporin juga sih Lemon. Enggak, Cok. Diem-diem. Lu lihat dia diem-diem pick Nana gini biar apa ya maksudnya? Biar Juga aja guys ya. Aku tadi sama dia Bang Lemon. ngomporin juga, Cok. The real kompor sesungguhnya tuh Oh, Lemon sama guys. Bangun dari tadi pakai apa aja hero-nya menang kan kita Bangun. Setelah datang N7C ini sih sebenarnya nih. Jadi harus pikir meta. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Apa lu ngapain GB Valen? Lu ngapain? Oh iya, sabar. Kan dia buka kan. Kalian kiri. Gue simpen skill mau gue ini nih. Oh, no. Lu cepet aja man ya. Iya ya, cepet. Apple pies Mau are the fight gitu nggak? best things ever. Enggak. Oke. Ambil aja itu sama Bang Mon juga bisa. Ente lagi dia Rizlos, mana mungkin ente guys. Mama told me not to judge others. Sabar Koyor. Ambil dong, skill dong. Makasih Koyor ya. Dapat gua. Kelas Bang Mon, coba lihat Nana. Lihat Nana, lihat nananya. Oh, Koyur. Parah Aduh banget. Koyor. Aduh, gua nangkep orang nggak pernah ngomong nice. Emang itu, emang. Tanpa lu dia nge-kill Koyor. Mana Roamnya cok? Iya Koyur, mana ini? Gak jalan Oh, 3 menit. Anjing sabar. Kemana guys ya Roamnya guys ya? Kelas banget Bang Mon, di freeze gitu cecilannya. Itu Nana counter cecil ya Bang Mon ya? Gua nggak ngikut ya. Let me protect you. I can control my Oke, power now. atas mati tuh mati. Godes. Nah, Sorry. gua tibain. Masuklah Yur. Lah punya tank pengecut anjing. Itu cukup bangsat ya. Ambil mid aja tuh, gua ambil mid. Aku nggak ada Koyur, nanti buat perangin lagi ya Koyur. Ambil mid Koyor tuh disuruh Lemon. Ya, tahu. Mati deh. Anjir, nggak mati kok. Mana dicok nih? Ih, lo banget. Turtle. Bentar, gua level 3, tas. Bentar. Gak ada jungle dah. It's a day wasted if you don't. Jungle ada berubah juga. Koyur. Jangan Solid aja ininya, lah. EXP udah berubah. Koyur. Sabar, gua baru level 4. Ada lagi. Wah, kalinya udah rusuh gua sih. Mana ya tank gua guys? Gua level 3. Kalinya level 3 juga Koyur. MB Miss Retri susah banget di zoning Khalid. YSS-nya enak banget sih tadi. Sabar. Target gua ada Khalid. Ini bisa lagi. MB ya Indomaret guys, Indomaret Ayo, tuh ayo, ayo, ayo. Khalid ya. Gua pancing. 4 orang ya. Gua pancing. Mana ya? Bisa nggak bisa. Ada, Gua balik aja. Balik. Santai. Nang di cok gripe. Koyor. Iya tadi kripe hilang. Ya orang Oh gua diambil sama ambil. Grenadier bangsat. Diambil sama Harit ya? Learn to control her Gua power. ambil aja. Don't bully me. Raden mana Raden di klip lucu banget ini, Den. Putus, Cok. Udah flicker ya. Why are you ignoring Nang di me? cok gripe. Do you hate Nana? Harus gua kasih dia Harit aja Mas ya. Nana doesn't like those scary monsters. Gua mau kalah. Indomaret nyalain orang jangan kocak. Bang, cabut lu bang. Stream ini bukan tempat lu ya. Oke. Raimu iku. Sabar. Ult is ready. Stream ini bukan buat lu bang. Pindah. Cabut. Serius orang tua The dikerjain. Leonins are cute too. Bawa guys. Victor deh. Mampus lu goblok. Koyur. Lihat kali. Gua hilangin biar cepet. Gua tepi lo ya. We can
Goblok. Ya bener ini banget. Iya bener. 7 ulti gua. Not ready. Makan Jatra, selamat makan. Ayo gua TW nih. Tapi gua lo pasti gua mati. Nice. Mantap. Iya bang. Mau nggak? Kurang lagi. Nggak bisa ya? Gua dikejar anjing gila nih. Lihat tanknya KDA Mas Eko. Masa dia lari duluan terus masih fight. Nah, lu gak lihat tapi gua tas. Gua gak mau Bener, mati bawahnya, lagi. kick bawah. HP lu HP apa kok Yur emang? Ult is not ready. Kick bawah. Rame banget ini bawah Ult koyor. is not ready. Ya. Tribus. Ult is not ready. Koyor di longbus ini Koyor. Mana Koyor? Sini dong Koyor. Aduh Koyor. Kali mati. Tolong Koyor. Gua muter skill 1. Ayo Koyor. Zoning Koyor. Memang masuk Koyor. Kelas Nana Bang Mon. Mikirnya anjing. Gua gak mencet betul guys. Koyor. Gua mau nge-kick ya? Gua mencet skill 1, Cok. Gak pencet anjing mikirnya guys. Ada Lukas dia. Ya, gua cabut cuman. Ult is Loh, not wah. ready. Biasa kayak jempol orang tua, jempol gajah. Others. Jempol penguin. Ult is not ready. Penguin gak punya jempol. Maksudnya gak punya jempol kan? Ini jempolnya harus timur. Bang Mon kasih tau kekuatannya Bang Mon. Pencet Cok mikirnya. Mati dia Bang Mon. Menang di Kelas clip Bang Mon dikutuk gak bisa skill 1 dia Bang Mon. Kok dia nggak pakai skill 1? Kayak nggak ada deh itu. Dikutuk itu Bang Mon. Bawa bisa gak? Why are you Gua ada purify gak itu? Info. Nggak ada. hate Nana? Nis 3 orang Nis. Terus kenapa kok 3 orang koyor? Alamis. Template apa tuh? Itu gua kasih lu kill. Ada ulti kan? Template gue itu. Bantu zoning Mas. Gua ke turtle ya. Enggak ada ya, Ready. si Lukasnya. Destroyed a turret. Cari ISS-nya aja Mas, aku aman kena Lukas Mas. Gua gak ada ulti ya. Aku si anjing. Brother. Gak ada ulti, gak ada filter, gak ada skill 1. Meow. Nana doesn't like. Don't bully me. Kelas Koyur jago banget sih Koyur. Jelas dong, aman. Tenang, kita ada mulutnya Eman nih guys ya. Down the Lihat lane. apa? Si what the fuck Tadi are Bang Mon you? gua gak liat nih Bang Mon. Aku mau ambil aja. Oh gitu sih koyor. Kamu. Sakit amat. Padahal ini kita harus fokus dulu guys, mencari kemenangan I dulu. will share Gua everything. next game gua mati udah ya, jangan di mati udah. Boleh. Ada kena hujan. Nah kan jadi Robert. Lebih seru item Kan gue jadi. bilang pas. Gua ke bawah, Riz. Ada tri dia. Ada rame di bawah. Battle spell is ready. Riz, ulti Riz, pancing lama-lamain. Lukasnya di atas. Lukas di atas. TW. Selalu under tadi itu. Itu lagi nih asu. Lagi ya. Lagi mas. Gua tadi jepit bawah guys. Aduh. Ada di Lukas ya. Rata. Lagi tas. Udah ulti lagi nih. Gua minum dulu deh sebentar ya. Elves are so pretty. But real men are Tenang. Buat waktu ini masih ada mekaniknya guys. Sisa-sisa. Mekanik sisa guys. Cabut ada lar. the sky, the clouds. Don't Mati dong gua aja. Slain. take me back Nah, to the dia tahu loh forest. gua ngilang anjing. Sambil makan sih. Sejak kapan sih ya streaming nggak boleh makan guys? Ya mereka lord jing. Iya. Kar. Lord. Ke depan aja ya.
be wasted if you don't Mereka cheer di sini, Bos. yourself Ada up. telur. Nggak ada. Battle step. Abis ini cilong Jur, please. Jangan. Perangin aja nanti kalau dia maju. Gua ditendang, Cok, dari Bapak gua aja kagak ngelarang gua Iya, sekarang. Dapat. Ya, Yusuki Dapat dulu. biasa ya. Udah di sana. Aman. Konsil. Slain Lord. Hah? Lord ball. Biar gua 10. Konsil gua 18. Ah, so asik. Udah ada flicker ya? Ayo buka dong. Ini tank di belakang gitu. Enggak lah, santai. Kan nggak perlu juga dibukain. Tumben belum mati, Riz. Panasin lagi. Nggak Gak bisa apa-apa. guys. Nanti Nanti nih, kalau gua main mandiri, kalian Riz. XP cok. Udah terlalu strong itu. Mau Sama koyo XP XP-nya juga jago, bro. Iya jago banget sih. Kayak enak gitu loh Mas tadi turtle Mas. Iyalah. Lo bisa Valen gitu loh. Tahu. Gue udah muak ngeliat main tahu. Lihat Yur, Valen XP nih, lihat. Tangan gua sekarang udah cepet, guys. Karena lubang apa bulu-bulutnya udah gue kecilin semua. Tidak akan salah pencet, guys. Oh, nggak mati ya sih. Victory. Baterai aja bilang Iya, lemah Haris gitu. Muris. Kagak anjing. Wih, beneran OTW immortal coy ini. Guys, gua udahan guys live-nya guys. Ya lu sih. See you next live guys. Thank you guys. Gua Silver. 10% aja, guys. Top up di Donkey di Dan live-nya nonton Ingat, ke yang guys, lain top up aja. diamond di Donkey ID Bye. pasti gacor, guys. Thank you udah donate, like, Orang subscribe. store. Walaupun nggak kebaca. Persaingan kasih hati, guys ya. Ya.